Danas obilazimo jedan porodični etno restoran koji radi već 35 godina. Idemo u centar Severnog Banata, Kikinda. Ja ove ćevape mogu da jedem za doručak, ručak i večer. Dobar dan i dobrodošli u restoran Power. Izvolite. Gonja, pre nego što pravimo vaše specijalitete ovde u restoranu Power u kuhinji, imam par pitanja za tebe. Interesuje me kako je nastalo ime restorana Power i kada je otvoren restoran? Evo ovako, restoran je otvoren pre 34 godine i kako moj otac i vlasnik restorana kaže, mi smo najstariji zapravo restoran u Severno-Banatskom okrugu. Samo ime restorana Power nastalo je spontano. Zapravo ovde za ovo naše područje, za sam Banat je nekako taj poljoprivrednik glavno obeležje, a drugi naziv za poljoprivrednika jeste Power i onda otuda cijela ta nekako povezanost i samo ime. Reci mi, koje ćemo danas specijalitete probati? Šta je to što gosti najviše vole ovde da probaju, da pojedu, u čemu najviše uživaju? Svakako da imamo par jela koja gosti najviše vole. To je na prvo mesto apsolutno Karađorđeva šnicla. Ona je specifična jer je drugačije spremljena od uobičajenih Karađorđevih na koje smo navikli. Zatim tu su vojvođanski ražnjići, to je onako baš posebno jelo za ovo područje naše zemlje, lovačka šnicla i ćevapi, a ćevape moram da kažem da su naš recept, mi ih pravimo sami i onda zbog toga su samo kod nas takvi ćevapi mogu da se jedu. Sjajno, reci mi, interesujemo za interijer, ko se pobrinuo za interijer, koliko dugo ste vi u stvari sklapali sve detalje, vidim da ima baš mnogo detalja, baš je sve u onom etno stilu da kažem. Ja moram da kažem da se i ja često pitam kako je ovo sve sklopljeno na ovakav način. Sve zasluge pripadaju mom ocu, vlasniku restorana. To je sve njegovih ruku delo i godinama skupljanje starih etno stvari, onih stvari koje smo svi imali u domaćinstvima kad smo bili deca, može se pronaći ovde u restoranu, tako da sigurno je to više desetina godina skupljanja svih tih stvari da bi ona danas bila ovde. Pre nego što probate naše glavno jelo, morate da vidite paorsko predjelo na naš način. Izvolite, poslužite se, prijatno vam želim. Sjajno, hvala. Na ovako jednoj plati imamo svega i svačega, sve su domaći proizvodi, počevši od kulena. Ovo je suvi vrat, šunka, domaća kobasica, dimljena, slaninica i pečenica. Naravno sve to uz domaći hleb. Dok uživate u predjelu, moramo to malo da podmažemo domaćom rakicom od Kruške. Ajde, živeli. 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 Sad kad smo završili sa predjelom, vreme je da pređemo u kuhinju na spremanje glavnog jela. Jedno od naših najspecijalnijih jela jesu paorski ćevapi. Sada, zašto su oni toliko specifični? Jeste zato što imaju porodičan recept. Mi naravno nećemo otkriti koji je on, ali mogu samo da kažem da meso nije kupovno, mi ga sami pravimo, sami smo smislili recept za naše ćevape i zbog toga su oni toliko specifični i drugačiji od svih ostalih. A pored ćevapa danas ćete probati i vojvođanske ražnjiće. Punjeno svinjsko meso kačkavaljem rolovano u domaću slaninicu. A između predjela i glavnog jela svaki gost dobija, što mi kažemo, zanimaciju za zube. To su ovako hrskavi hlebčići začinjeni sa dva specijalna namaza. Ovo izgleda sjajno. Izvolite i probajte.
ćevapske vode. Ja ove ćevape mogu da jedem za doručak, ručak i večer. Dok čekamo da se roštilj ispeče, ovde možete da vidite pripremu lovačke šnicle. Pošto ovde kod nas dolaze lovci i želimo da vas poslužimo sa našom lovačkom šniclom. Inače, kada oni ne ulove nešto, mnogo su nervozni, zato ih mi raspoložimo na jedan paorski način našu lovačku šniclu. Sjajno. Za vas imamo posebno paorski vojvođanski ražnjić, pripremljen od svinjskog filea, unutra punjen posebnim sirom i posebna domaća slanina koju mi pečemo na roštilj, prelivamo sa sirom, urnebe salatom, začinskim krompirom. Poslužite se i prijatno vam želim. Ovo izgleda pravilno, hvala. Živeli ljudi. Ovako izgleda porcija naše Karađorđeve, ona je drugačija od drugih jer je punjena kačkavaljem, jednom specijalnom slaninicom i to je naš neki tajni recept koji ne smemo da vam otkrijemo na koji način se ona sprema. Ja vam samo savjetujem da je probate i da uživate. Ja ne mogu da napustim restoran, a da ne popričam malo sa vama. Dobar dan. Voleo bih da čujem, od vaše ćerke sam čuo da ste vi ovaj restoran već 30 godina da radi i da ste tokom svih tih godina
malo po malo interijer, da kažem, dorađivali i da je to sad došlo do ovoga kako izgleda danas. Ovo su sve eksponati iz severnog Banata. Nema ni jedan eksponat koji je, recimo, iz južnog Banata. Znači, autentično je sve sa ovog područja. Evo, ovo je interesantno, ovaj deo ovde. Ovo su lopate za prevrtanje žita. Nekad se žito držalo na tavanu i ono se prevrtalo da se ne upali. Znači, ima vlage pa da se ne ugreje, da se ne upali, to se tako govorilo. To je merica, zove se poluveka. Merica za žitarice, ona je 10 kila žitarica. Kad se to sve samelje, onda je ovo oprema ovde razna sita za razne granulacije, da li je bilo mleveni kukuruz ili mleveno žito, pa se onda pripremalo u načvama, ono su gore, ono korito, to su načve, tu se pripremao hleb, naravno i ovde su sita, ovde su se razvijali, ne znam, kore, pite. Znači, kad se sav hleb pripremi, stavlja se u ovu modlu i modla se stavljala u paorsku peć. Ovo je interesantno. Da, ova kočija gore. Interesuje me Nije to gde kočija, ste. to su paorska kola. Paorska kola, da. I vaša ćerka me isto ispravila, da. Koliko su stara ta paorska kola? Pa, tada su prilike 80 godina. To je Znači, nebitna stvar. čitava ova sala se zove Štalog sala. Štalog je štala, ali na lalinskom dijalektu štalog. Ovo je interesantno, to je paorska peć, takozvana paorska peć. Nekad se sa tim paorskom peću cijela kuća grejala. Za čega je ona interesantna? Zato što se loži sa spolja. Spolja imaju vratak da se ona, to se zove zakadi. Zakadi se peć, kad izgori zapuši se, usta peći se zapuše i ona greje svom svojom površinom. Oko peći je bio takozvani banak. To je klupa za sedenje gdje su se leđa prislanjala i grejalo se, a ovdje je bio takozvani zapećak. To je najuži deo oko peći, gdje se obično kad se lala opije, stave ga u zapećak. Drago mi je što ste nas posjetili i što ste danas bili naši gosti, a vašim gledalcima želim da nas posjete i da se uveri u sve ono što su vidjeli na ekranu. Hvala vam još jednom.